istoričaru da je 1993. godine došlo do pokušaja vojnog puča protiv Radovana Karadžića upravo u Banja Luci, da je Banja Luka bila blokirana, da je otkazala potpunu poslušnost centralnoj vlasti na Palama. Jer se sećate vi tog vojnog puča? To je negde septembar 1993. I have a vague recall of it, yes. Neodređeno se toga sećam, da. Ali koliko se ja sećam, on je tada uspeo da ponovo uspostavi kontrolu nad Banja Lukom. A razaranje džamija se odigravalo i pre puča i posle njega. I do kraja 1993. godine nije ostala ni jedna jedina džamija u Banja Luci, a pre rata bilo ih je 16. Kad ste pristupili ovom poslu, kao naučnik ste morali da sprovedete odgovarajuću sistematizaciju. Vaš metodološki postupak morao je da se zasniva na određenim pravilima. Dakle, u toj sistematizaciji morali ste jasno da razgraničite verske objekte koji su na liniji sukoba i koji mogu biti rezultat oružanih dejstava jedne ili druge strane, i verske objekte koji su porušeni mimo bilo kakvog sukoba u dubokoj pozadini jedne od strana. Jel' tako? To bi bila osnovna distinkcija u ovom metodološkom postupku. Ukoliko ste pročitali moj izveštaj, vi ste vidjeli da sam to pitanje obradio iz više uglova. Pre svega tako što sam nastojao da sagledam kontekst koji sam malo čas podrobno opisao. Dakle, vodio sam računa da li su zgrade koje se nalaze u okolini crkve ili džamije uništene u istoj meri, to već vam omogućava da stvorite neku predstavu. Drugo, pokušavao sam da sagledam kontekst u tom smislu da vodim računa da li su vođene borbe u vreme kada je došlo do razaranja. I postoje mnoga mesta kao što su Nevesinje ili Banja Luka, Bosanski Šamac, Bijeljina, gde je došlo do razaranja pošto su srpski nadležni organi u potpunosti kontrolisali situaciju. Na primer, u Bijeljini do glavnih uništavanja je došlo u proleće 1993. godine. Dakle, skoro godinu dana otkako su prestale svake borbe u Bijeljini. Dakle, da, ja sam se time podrobno bavio u svom izveštaju. A na osnovu mog izveštaja takođe je jasno i sledeće. Jedine zgrade koje su umakle šteti u većoj meri, dakle koje su bile samo lakše oštećene, jesu one građevine koje su se nalazile ili na linijama fronta ili dovoljno daleko iza linija fronta, tako da nisu bile teško pogođene, ili ograničeni broj onih građevina koje nisu zvanično registrovane kao aktivne džamije ili crkve. One su se nalazile na teritoriji pod srpskom kontrolu, ali iz nekog razloga nisu se našle na tom spisku stvari kojih se treba ratosiljati. To je jedini način na koji mogu da objasnim situaciju kakva je postojala poput one u Zvorniku, gde vi imate jednu džamiju koja je potpuno nepristupačna, koja se nalazi na vrhu litice u Kušlatu i koja je uništena. Dok sa druge strane imate džamiju koja se nalazi svega nekoliko koraka od magistralnog puta koja je ostala netaknuta. I moje mišljenje je da ovo nešto govori o tome da li je priroda ovih razaranja bila spontana ili planirana. Kao istoričar, kad ste došli na primjer u Nevesinje, ustanovili ste da su porušene nevesinjske džamije, mada tamo nije bilo nikakvog oružanog sukoba. Valjda ste odmah morali osnovne podatke da saznate. Kad se to desilo, pa ko je tada bio na vlasti u opštini, ko bi mogao biti odgovoran? Da ste to uradili, saznali biste
da je u to vreme opštinom vladao Srpski pokret obnove, ogranak Vuka Draškovića u Hercegovini. Jel tako? Da li ste došli do tih saznanja? To je jedna od dve opštine u Republici Srpskoj u kojoj je vladao Srpski pokret obnove. Druga je bila Šipovo u Bosanskoj krajini. Je vam to poznato? Pa nije bila moja odgovornost da ustanovim koja je konkretna stranka možda bila ili strana možda bila odgovorna za uništavanje. Ja sam se usredsredio na to da dokumentujem ova uništavanja i da u onoj meri u kojoj je to moguće ustanovim kada je došlo do razaranja. Monsieur le témoin, soyons clairs. Predsjedavajući sudija, gospodine svedoče, da budemo jasni. Vi ste u pravu što to kažete, ja to ne sporim. Međutim, ovdje postoje dve stvari. Vi ste veštak, odete na lice mesta, snimite fotografije, u stanju ste, mada to ne iziskuje velika istraživanja, da razlikujete katoličku, pravoslavnu crkvu i džamiju. Dakle, vi ste u jednoj prvoj fazi mogli da sastavite jedan panel fotografija sa fotografijama pre sukoba i posle sukoba kako bi se zaključilo da toliko i toliko crkava ili džamija je oštećeno, lakše, teže i tako dalje. Međutim, kada pogledam vaš izveštaj, može da se vidi da ste se vi raspitivali kod različitih lica kako bi vam oni pomogli i to je sasvim razumljivo. Te osobe su vam pružile podatke iz druge ruke koje ste vi obuhvatili svojim izveštajem. Zašto da ne? Vi ste to učinili, ja tu nemam šta da prigovorim. Međutim, i da sada pređem na primer koji je pomenuo gospodin Šešelj, mesto Nevesinje, gde nisu vođene borbe, ali su džamije svejedno uništene. Ja sad sebi postavljam sledeće pitanje. Zbog čega niste otišli u opštinu ili u policijsku stanicu da pitate sledeće? Kako to da u jednom mestu u kojem nisu vođene borbe da su neke džamije zbrisane sa lica zemlje? Zašto vi niste tako postupili kako bi vam neko rekao da opština je bila u rukama ovog ili onog, situacija je složena? Eto, to bi moglo čoveka da začudi. Imate li vi neki odgovor na ovo? Naročito kada red onim mestima u kojima nisu vođene borbe. Dakle, ako nisu vođene borbe, neko bi preduhitreno mogao da tu vidi dva uzroka. Ili su neki ljudi došli s polja u okviru jedne planirane operacije, i to raspolažući velikim sredstvima, jer kažete su korišćeni eksplozivi i tome slično. Dakle, to bi mogao biti jedan uzrok, a drugi uzrok bi mogli biti sami stanovnici opštine, koji su odlučili da sravne sa zemljom džamiju ili katoličku crkvu. Dakle, zbog čega ste vi u nekim slučajevima prikupljali podatke i informacije koje upućuju na određena lica, onda na drugim mestima niste preduzeli ništa? Svedok, časni sude, kada sam uzimao bilo kakve izjave, moj cilj je bio da utvrdim kada je nešto razoreno.